who had emigrated wanted to show that they were still attached to their homeland, and they also wanted to show that, well, these countries were actually sisters as democratic countries, and also countries that were turned towards progress, political and technical progress. And we will see now that the Eiffel Tower is really a symbol of progress in the late 19th century. J'aimerais à présent parler de la Tour Eiffel. On la voit bien d'ici. La Tour Eiffel, c'est quand même notre grande star. Elle a été créée pour une grande exposition, celle de 1889. À nouveau, pas n'importe quelle exposition, 100 ans après la Révolution française. On veut commémorer la Révolution, puisque à l'époque, la France est une toute jeune république, entourée de monarchies, d'empires. Il faut qu'elle s'affirme, il faut aussi qu'elle montre qu'elle est toujours une grande puissance industrielle, alors que la Grande-Bretagne a toujours été en avance, mais elle est talonnée à présent, la France, par les États-Unis et l'Allemagne. D'où ce défi incroyable de construire une tour de plus de 300 mètres. Pendant 40 ans, ce sera la tour la plus haute du monde, jusqu'à la construction du Chrysler Building à New York. Aujourd'hui, c'est une bébé tour, si on la compare aux tours les plus hautes, mais voilà, c'est vraiment la première véritable tour. Donc 300 mètres, un défi qui avait été lancé par les États-Unis, relevé par la France, et c'est donc un symbole de progrès, puisqu'il faut imaginer, elle est faite dans le matériau de la modernité, le fer. Et quand on s'approchera de la tour, vous verrez des noms en lettres dorées écrits sous le premier étage. Vous avez peut-être déjà vu, eh bien, ce sont ceux d'ingénieurs et de scientifiques. C'est une manière de montrer que, bravo monsieur, c'est une manière de montrer que la France, à la fin du XIXe siècle, elle ne veut plus mettre en avant les rois, les reines ou bien même les saints de l'Église catholique. Elle est tournée vers un progrès démocratique, un progrès politique, mais aussi un progrès technique. Les nouveaux héros à présent, ce sont les scientifiques qui permettent d'utiliser par exemple le fer ou le verre. Développer l'industrie française. So it's now time to talk about the Eiffel Tower. Of course, we cannot skip the Eiffel Tower. It's our greatest star today. It was World Fair in 1889, which is not any World Fair again. It's the celebration of the anniversary of the French Revolution. The French Revolution took place in 1789. It lasted for about 10 years, but it started in 1789. So this major World Fair meant to show that France was a republic now, but it was still a powerful country, and especially in the industrial field. Because at the time, well, Great Britain had always been ahead, but Germany and the USA were becoming stronger and stronger. This is why we decided to answer to a challenge that was launched by the USA and Great Britain, what country will be able to build a 300 meters tower. Well, France decided to do it, and we managed to do it quite quickly. And it was really a way to show that France was also was a country turned towards progress. It would not honor kings, queens, or saints anymore, but engineers and scientists. And this is why under the first floor you will see some names in golden letters that don't belong to queens or kings, but to engineers and scientists. It's a different worldview. And under the bridge, on the left, you will see two initials, R and F, means French Republic, or F and R, French Republic. And around these initials, you can see two men that are just hammering these letters on the bridge. These are industrial workers. It's a way to show that now political progress goes on with technical progress. And on the other side, you can see a boat that is the symbol, a ship that is the symbol of Paris. À gauche, sous le plan, vous pouvez voir deux lettres, RF, République française. Ces deux lettres sont on va dire clouées, mais enfin c'est plus que ça, ridiculées au point par deux ouvriers de l'industrie, une manière de montrer que la France républicaine, c'est une France tournée vers le progrès technique. Voilà.
riveté puisqu'on utilise des sortes de clous qu'on va chauffer et ensuite, je veux dire, marteler. Hein, voilà, c'est martelé et ensuite, voilà, c'est une structure très solide. C'est ce qu'on va utiliser pour la tour Eiffel. La tour Eiffel, elle a été construite très vite. Le défi a été relevé en moins de 3 ans plutôt, puisqu'il a fallu 2 ans, 2 mois et 5 jours pour construire la tour Eiffel. Ce qui était incroyable à l'époque, hein, il faut imaginer. Et en plus, personne n'est mort et personne n'a été blessé. Ce qui est fou quand on pense qu'à la même époque, on construit un pont en Écosse et 40 personnes trouvent la mort sur le chantier. Ce qui est la norme. La tour Eiffel, c'est l'exception. Ce qui va permettre d'économiser des vies, si je puis dire, hein, vous me pardonnerez l'expression, c'est parce qu'elle a été préfabriquée d'une certaine manière, elle a été préassemblée plutôt. On a créé les pièces en fer en Moselle avant de les ramener à Levallois-Perret autour de Paris et ensuite on les a mis sur des bateaux qui les ont transportés jusqu'ici. Donc préassembler à Levallois, eh bien, ça permet d'éviter des accidents majeurs sur le site de construction. Alors, donc une tour fer, une tour très résistante, mais qui a quand même 2 ennemis, à votre avis. C'est la rouille et la pollution. La rouille et la pollution, c'est pour ça qu'il faut peindre la tour tous les 7 ans. Alors c'est pas rien, tous les 7 ans, ça demande quand même 60 tonnes de peinture. Les peintres sont des peintres cordistes, donc ils sont attachés comme des alpinistes. Mais ça permet aussi de changer de couleur, puisqu'à l'origine, la tour était bleu canard. Non, c'est faux, elle était rouge vif. Rouge vif. Donc il faut imaginer une tour rouge vif. La couleur changera plusieurs fois, elle sera même vert kaki, hein, quelque temps, mais pas longtemps. Récemment, elle a été peinte en jaune-marron. Voilà, jaune-marron qui n'est pas une couleur, une nouvelle couleur, hein, puisqu'en fait, elle a été choisie par Gustave Eiffel lui-même en 1907. En 1907, Gustave Eiffel apprend que c'est bon, la tour est sauvée, elle ne sera pas détruite. À l'origine, la concession de la tour était de seulement 20 ans. Donc on pouvait la détruire. Et c'était vraiment pas garanti de la garder puisque imaginez qu'elle était décriée par les artistes par exemple. Les architectes s'opposaient à la tour Eiffel, c'était pas du matériau noble le fer, au contraire, c'était un matériau d'ingénieur et on ne pouvait pas mettre en avant l'ingénierie au détriment de l'architecture. So just a few last words about the Eiffel Tower, but a few important words. It was built in only 2 years, 2 months and 5 days, which is very quick. When you consider that people had never seen such a high tower. And then for 40 years, it would remain the highest tower in the world until they built the Chrysler Building in New York. Now the Eiffel Tower is a tiny tower by comparison to the towers in the world, but it is really the first one. And it was built very quickly, but also without anyone dying or anyone being severely hurt while building the tower, which was crazy at the time. You know, they built a bridge in Scotland at about the same time and 40 people died, which was just the norm at the time. So this was a real progress, and it's also very strong. It's made of iron, puddle iron, which is a very pure kind of iron, but it has 2 enemies, rust and pollution. And this is why we have to paint the tower every 7 years, which is quite a lot of work and a lot of paint. 60 tons of paint, and the painters are kind of mountain climbers because they hang on rope. So it's a bit of an adventure. And the color changes as well, because originally you have to imagine that it was bright red. Bright red. It was even green like the military suit, but for only a few years it was just not the best color for the Parisian sky. And a few months ago it was painted in brown yellow, or yellow-brown, which is it's not the first time. It was already painted into this color in 1907. And this color was chosen by Gustave Eiffel himself on the year he learned that the Eiffel Tower would remain in Paris. Because before that, it was only supposed to stay here for 20 years. It had many enemies, you wouldn't guess today, but the artists and architects were really opposed to the Eiffel Tower. Especially Charles Garnier, the one who created the opera in Paris,
who had worked with Eiffel, with Gustave Eiffel, but who thought that architecture had to be made in stones, noble materials. Iron was for the engineers, and that's it. For bridges, okay, but even for bridges, it was, not the best. And so they really fought in order to destroy the tower, but eventually Gustave Eiffel won the fight. This is the end of our cruise. Thank you for your attention. I'll be at the door if you have any questions. Here as well. If you want to have a walk around, if you want to see things, well, there is the City of Architecture, a museum dedicated to French architecture, on the left in the Chaillot Palace. You can also visit the Museum of Modern Art in the Tokyo Palace, a few, like 10 minutes away only, on the left. It's a free museum. And there is also the small palace that is, let's say, 20 minutes away. Beautiful walk on the banks of the Seine, free museum, a lovely cafe. Just for you, enjoy your time in Paris. C'est la fin de notre croisière. Merci pour votre attention. C'est une très belle journée. Si vous voulez vous promener, visiter quelques musées, il y a la Cité de l'Architecture dans le Palais Chaillot à gauche. 10 minutes plus loin, vous avez le Palais de Tokyo avec le Musée d'Art moderne, l'art du XXe siècle, gratuit. Et 20 minutes plus loin, le Petit Palais, voilà, gratuit, de belles collections Art Nouveau, collection peinture également, enfin voilà, c'est très beau. Des décors de stuc, de peinture, et il y a même un joli café, donc voilà, n'hésitez pas. Je suis à la sortie si vous avez des questions. हाँ जी, कुछ पता चला आपको? ये बड़ा ज़बरदस्त एपिसोड है, मुझे तो बहुत मज़ा आया। आपको भी मज़ा आया तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है? ये मुकम्मल एपिसोड इसके ऊपर बनाएंगे, आईफल टावर के ऊपर। बड़ा अच्छा लगा हिस्ट्री सुन के, क्यों फ्रांस की तो बहुत लंबी हिस्ट्री है ना, अच्छा लगा। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अभी टूर बाकी है। लो भाई, इधर ये काम है, ये काम किया। चलें जी, यहाँ से एंड होता है हमारा पेरिस का टूर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर में नई डेस्टिनेशन के साथ। तो अभी मैं बता दूँ, अभी मैं जा रहा हूँ पेरिस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे। वहाँ से मैंने जर्मनी के लिए ट्रेन बुक की हुई है, IC ट्रेन जिससे मैं आया था। मुझे ट्रेन मिली है 145 यूरो की। 145 यूरो में मैं जाऊँगा पेरिस से वुहान जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है? तो चलें, मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी पे। तब तक के लिए दुआ में याद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें प्लीज़। हमें आपके ताउन चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से वीडियोस बनती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा अच्छा लगे तो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये देखो भाई, 2 मंजिला ट्रेन है, इसने अभी जाना है, कहाँ जाना है जी? स्टुटगार्ट। सो मैं स्टुटगार्ट के बाद कितनी ट्रेनें चेंज करूँगा? 2। मज़ा आ गया भाई, यकीन करें कि मज़ा आ गया ट्रेन पे सफ़र करने का। क्या बात है, क्या क्वालिटी थी यार ट्रेन की, पता ही नहीं है 300 350 की स्पीड से जा रही है, पता ही नहीं है, कोई शोर ही नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्त ट्रेन थी भाई।
आपका कोई एक्सपीरियंस है इसके बारे में तो बताइएगा। ये देखिए इसका नाम है TGV, ये जर्मनी की है आई गेस। यस, जर्मनी की ट्रेन है ये। और मैं अभी उतरा हूँ कार्लसरूहे में, तो अभी मुझे ट्रेन लेनी है स्टुटगार्ट की। ये है अपना खाता। ओके, तो मैं अभी पकड़ता हूँ दूसरी ट्रेन। लेकिन मज़ा आया भाई आज ट्रेन में सफ़र करने का। और ये डबल स्टोरी ट्रेन है।